Okay, mayang nga buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa 11.3 Verrada News FM. Adlaw karong nga Biyernes petsa 23 sa bulan sa Mayo 2025. Atong paghahisgutan ng katong panghitabo kagumikan sa katong RHU dia sa Placer. Kaluoy sa Ginoo, human nato diri maire og ma-broadcast sa 11.3 Verrada News FM sa pamamagitan sa atong broadcasting sa 11.3 Verrada News FM sa inyong mga radio transistor. Hinalayon, daling giaksyonan ni Mayor Dondon Eusebio Dumuran og ni Sangguniang Bayan na SB Grace Dumuran ang maong chairman sa maong health committee sa naturang lungsod. Tungod sa mga isyong panghitabo tungod atong usa ka babaeng usa ka tinun-an na nadisgrasya sa motor na ang dahilan mao ang iyahang pag-practice niini aron makat-on sa pag-drive og motor apan sa damha napadulong kini sa maong pagkadisgrasya og ang iyahang pagkadala sa RHO hangtod nahimong isyu og nadala siya ngadto sa na-admit ngadto sa provincial hospital sa probinsya sa Masbate. Apan kahapong adlaw katong isa ka adlaw may aksyon ang maong mayor na si Mayor Dondon Eusebio Dumuran o maong si Sangguniang Bayan Health Committee Chairman na si Sangguniang Bayan SB Grace Dumuran. Tungod sa usa ka hangyo nato o usa pa ka alarma tungod niini sa daghang may batikos sa maong RHU. Apan natong ikaingon na walay labot o walay pagkukulang ang maong mayor diha sa lungsod sa Placer kay wala man siya magsugo sa matod pa sa gikataho og ato ang research wala magkulang ang maong mayor og ang Sangguniang Bayan sa pagpatuman sa mga kamanduan nila sa pagpatuman og ilang imanduan ng RHU na tagaan og maayong serbisyo medikal ang atoang mga kalungsuran sa Placer na magkinahanglan og tabang para sa ilang kaluwasan parte sa ilang maong kalusugan. Sa diha sa bahin, si Mayor Dondon Eusebio Dumuran gipadali ang pagpatrabaho sa MDRRMO ug mohatag sila og usa ka contact number og mao iyaday gibanduan ang RHU og ang MDRRMO na mo duty og weekend aron sa pag-rescue sa mga incident na dili gihandom nasama aning mga vehicular accident na angay dayon dadon sa usa ka provincial hospital kay ang usa ka accident ay dili po pwede na alsahon lang basta-basta kay kana naanay protocol og naanay training dapat ang maong mga nurses o kaya mga volunteers ng MDRRMO para pag-accommodate anang pasyente na mga vehicular accident. So matod pa sa mayor nagpatawag dayon og meeting no. Ang gikaingon sa mayor pinaagi kay Sir Elni ang maong MIO officer, ang Municipal Information Officer at the same time sa Chief of Staff ni Mayor Dondon Eusebio Dumuran diha sa lungsod sa Placer. Og nagpatawag dayon silang meeting og gi-action ng gilayon og nangayo intawon ang maong mayor og pasaylo sa mga katawhan na tungod kay dili maayo ang hatag na serbisyo sa maong RHU. Og gi-aksyonan dayon naghimo kay tungod kay naay sakit ang adunay sakit ang maong regular na doktora na na-assign diha sa RHU og tuwa sa Cebu og nagkuha din sila og usa ka OIC na mao si Dr. Stephanie na maoy muatiman una pansamantala diha sa lungsod sa Placer sa RHU para matagaan og maayong serbisyo medikal ang mga Placerinyong nagkinahanglan sa mga health issue. So kagahapong adlaw na istorya nato si Dr. Stephanie mingadto ta dito mismo sa RHU ug matod pa ni doktora iyang tagaan dayon gilayon kani og aksyon
Although na nasuta nato na ang RHU walay duty jud og weekend Saturday ug Sunday, matud pa ni doktora. Apan kay aduna nay MDRRMO na nahimo ang usa ka government na maoy separate maoy katuwang sa RHU na maoy mo rescue sa mga vehicular accident ug uban pang mga sakuna. Na aduna po'y nurse na gi-assign ang maong mayor sa lungsod sa Placer. O batot pa ni doktora, dili na mabalaka ang mga Placereño kay aduna nay mo serbisyo alang sa mga Placereño na kinahanglan og serbisyo medikal sa unsamang mga health issue. Karon ang giingon ni doktora, hinaot pa unta nang gi-hire ni mismo ni Mayor Dondon Eusebio Dumuran, license og mao ang iyahang profesyon alang sa paghatag og tinuod na serbisyo medikal sama sa riktang paghatod na sa ospital na dili na moagig RHU kung kini may kaalaman sa iyahang specialty na iyahang gi-eskwelahan o iyahang trabaho. Og daghang kayong salamat kay si Dr. Stephanie, miingon siya kanato na iyang wad-on ang special treatment, mayaman man o pobre, ilang pagatarungon na pagserbisyo sa RHU sa Placer. Og himuon na nila ang tanan na dili na magka-isyu ang maong Placer. Og dugang pag-iingon ni Chief of Staff Sir Elni ni Mayor Dondon Eusebio Dumuran diha sa lungsod sa Placer. Aduna nay 1.2 million ang pondo para sa RHU kana sa ambulance, no? Nya sa pagkakaron, dili man mahibawa na maubos ang maong budget, kaya aduna usahay makapangayo jud o pangayo jud og panggasolina ngadto sa mga pasyente o tagtungod sa pasyente kay tungod nakuwang ang budget. Pero og wala joy budget ang naturang pamilya sa pasyente, adunay opisina, adunay contact number sa opisina ni Mayor, nadali kaduulan o aduna joy gilaan bisan na wala may i-separate na budget para niini, pero andam ang pamunuan o andam ang opisina ni Mayor sa paghatag o pang-gasolina para masumpayan lang ang kinabuhi sa mga taong nagkinahanglan og serbisyo medikal diha sa lungsod sa Placer. Okay, daghang kay salamat sa lungsod sa Placer sa paghatag og aksyon dayo no sa maong RHU o medical services issue na nahitabo sa malayong adlaw. Sumatod pa sa maong mayor pinaagi kay Sir Elni og ni Dr. Stephanie ang bagong OIC diha sa lungsod sa Placer. Dili pa man ninyo maramdaman karon dayon ang maong ilang pagahimuon na tinud-anay na serbisyo o aksyon sa maong mga reklamo, pero ilaha kining tagaan og importansya aron wa nay reklamo sa maong pamunuan. Og sa mga Placereño atong gihangyo na hinaotong tatagaan sa nato gamay higayon ang RHU sa pag-recover og ilahang himo og pagpatigayon sa maong ilang bagong pamunuan o sa bagong guidelines unsa man na ilang himuon. Okay, atong ipasabot sa mga Placereño, wala magkulang si Mayor Dondon Eusebio Dumuran o si Sangguniang Bayang Grace Dumuran ang maong chairman sa health diha sa lungsod sa Placer, kay sila aduna jud sila gilaang pundo apan ang problema sa RHU kay tungod adunay health issue ang maong doktora ninyo diha na si Doktora Abinido, apan sa pagkakaroon gitalagaan ng OIC si Dr. Stephanie aron maghatag sa inyo og tinud-anay na serbisyo. Okay, daghang pong salamat sa nag-assist gahapon no sa ambulance o wa ko masayo kung kinsa man tong nurse na nag-assess no o nag-escort padulong Placer Masbate padung og provincial hospital na usa ka pasyente na akong kaila o parente sa akong igagaw na kung wa ko masayop mga tinapay no ilang gi-aksyonan dayon no pag-abot ila dayon gi-asikaso pag-abot dito sa RHU
Naabtan na ako dito na ila dayong giasikaso Mga o ward, ila dayong na gidahi usa sa pagdagan pinakalingong ngadto idol sa mga provincial bisdak. hospital It's kaya me, your tungod kay na auntie. is-proof Ang bagong maong idol sa pasyente na diskarte. siya Kung magdungan tinapay, ang mga wa kuan masayos, nunon, no? magdungan Sorry sad kung ang mga maubanin. kuan-kuan. Ang Pero diskarte, sa mga Rexidol kuan- Forte, mas paspaspanat sa bugha ug sa duwan-dungan nga sakit. Bugha nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahihilanat. Bisag kuan, 2, 3 o 4. Wala, Madiskartehan. maayo, bisag Ang piso, idol ang na ako, maong Rexidol mga- Forte. Mas maong paspas-banat RHU. sa uban. Driver Ang sa ambulance o nurse, Ang wala kape mo ba sila ay tama mangayo o baka nakakasama? Mag-mix trudo 10 sa maong herbal coffee na. ambulance. Gawa mula sa piling natural So, na sangkap. gipatuman kini ang ilang wa na Mix 10 pagpangayo herbal coffee. katong 10 in 1. na-issue po ni sa ambulance. So, Mas daghang marami salamat kagsustansyado. RHU. Moderna Max Hinaabot Herbal ta Coffee. na magpadayon All-in-one. ang Wala inyong kolesterol, maayong wala serbisyo. asin, wala sugar, Ang kag dili adlaw taon certified maangay ba? ang Himo inyong sa chief glutenate, executive mano, diya barley, sa kag lungsod stevia. sa Cavite. Luterna Max Herbal Daghang Coffee. salamat, Mas manami, RHU magsustansyado. family. Mas garantisado. Hopefully, Luterna Max Di Herbal na ta Coffee. magsungit sa Pag-una tuwang mga ini. customer diya sa itong mga clients. Si Mr. Marlon No? Mercado, Ah, Doctor kung of ano naman Philosophy tayo in gamay, Alternative ano naman Medicine kami mga para sa lakses, Best kung Cafe sa 8-in-1 pagbatik, Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaritus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee available in drugstores and supermarkets. Sa imong tubag, no? Kay ayaw lang mong kabalaka kay kung mara ko RHU kung unsa inyong tubag mo iya ko nga ingong kay Mayor Dondon kung naay reklamo aron dili po tadayon magka-problema sa maong lungsod. Okay, kini na lang si Caberada Wing na miingon. Maing buntag ka natong tanan o God bless do o daghang salamat o hinaot ta mag-amping permi sa kanunay natong paglakaw labi na sa mga driver diha sa kanagayang mga sakyanan.